Таза. Гол болма момент. Родной тагам болот мына. Assalomu alaykum. Qirg'iziston arzonchilik Jalolobod Momozoruna kelib. Ey, Mal olib ketingizlar, foydalaningizlar. Чилегонду акта үйрөнгөнбүз дейсиңер. Мына мен тага журттум мына ушулар. Alhamdulillah bari жакшы. Азаматым тагам. Жок. Тагам андай эмес мына. 4 күн алды тагам. Красавчик болуп тагам. Кантада? Allohga shukr. Aka, buni qonunga qarasa. Роднойдун багачы болот. Козларды алып келдилер, сатылат. Мына үчөн алдым ава. Канчаны канча алдыңыз ака? 5 миңден 10 миң алдым дейт, эки кызыл козу. 7,5. Улак. Толуктар кетти. 12,5. 12,5 толук. Патологу төмөнү. Козлар 7ден башталыш кечейин. Козулар да бар ошойда. Козулар 7ден башталыш кечейин. 12 миң дейт. Ургачы. Союш канча болду? 15,5. 15,5. Союш. 26-19 дейт. Аллар. Soyuş kança oldu ki? 13. 13 bin. 4 bin. Solukun 4 bin. Kulak 4 bin. 13'ten kemi var dedi. Karalar. Ben daim aytam var. 22, любой жерде ма. Малозарда жүрөт. Çeke alçı koyup geleyim dostum beni. Aa dostum. Sen tapmay aldın dostum. Oynayak size жүрөттүң. Koz kança oldu ki? 8-9'da. 9 değil. Kızıl kança oldu? 40 bin. Jonak ötmeyin. 13,5 deyip kızıl. 10.700 soğuk. Soğuklar kaçtan oldu ki? Kaçtan oldu soğuk? 17. 17 minden soğuklar. Alınbaydı satılat. 15 kemi var deydi soğuk. Ең таза суунун таза сууда сүзүп жүргөн жана форель эң таза балыктар ошолар келип калыптыр. Тондардын ол жерде оптундан турушун көрүп атасыздарбы? Ака канчтан болот? 13. Базар айтыңчы. 13. Кеми болот да сөзсүз. Оптумга кандай болот? Базар жеке кандай? Жөндүрөк болот. Андаганда сәл Өдүрөөк болот да, бирок 13төн кеми бар, а? Кем болот. Ушунакей, ондар, козлар. Үстөн да бир тартып коюн. Өздөр карап келип алсаңыздар болот. 16 миң дейт. Айда. Сол кіріп өт. Еркек екен, а? Еркек қозылар 9-тан. 10,5-дан. Еркек, а? Үш өтің. Биыл қозылар, а? Замат. 4-өө? 11,5 дедің? 10,5-дан тоңдар, мұна. Еркек қозылар. 15.200'ден. Екі тіш оқшайдақ, а? Екі тіш 15.200'ден. Арқасынан 4 өні 16.400'ден дейді. Екі тіш 13.700 дейді. Ақ. Қоларды алдыңыз ба? Қаншадан бол? 12 oldu bu. 12'den? 16,5. 12 mi? Soyuş 12 mi? Yeni ola kaç oldu o? 17 dedi yeni ola. Erkek kozlar 9,5. Hayli seni de adamlar sıra koyar. Aka soğuklar kaçtan aldınız? 18.000 kamera oldu. Ha 18.000'den kemrek oldu. Soğuklar. 18.000'den azırak tam oldu. Aka soğuklar kaç oldu? 40.000 değil. 5,5. 12.000'den kozlar. Kollardan kaçtan aldınız? 81'den oldu. 81. 8.100'dün.
Çaban degen aka. Çaban degen. 9300'den. 9300 tamam. 9500. O qancha oldu qo'zilar? 9'dan deydi. O deka 9'dan 9300'den eko. 11'den. 11,5 13. Urgaç qo'zilar ekan. Qizillar qanchadan oldu? 12. 12'den. Erkek. 12 mingden. Ya aralaş oldu. 4 çekçi aralaş o'xshaydi ha. Qanchadan bo'ldi? 18'den deydi. Qozlar qancha oldi aka? 9 mingden da kızıl menen qara. 11'den alındı. 11'den. Soğuk qancha ol soğuk? 14 ming. 7 mingden beri. İşleri görünüp ketip qalmış aka. Jemni qo'ylarmasa bo'ldi jemlikda. 7'den deydi. 13 ming. Soy işte. 14 yarım. 14 yarım aldım. İlk dişli 4 mü? Kaçtan aldın? 14'ten. Koz kaç oldu kal? 8 mi? Koz. Neden? 13'ten mi oldu? 13'ten. Soğuklar 13 milyon. Sen cingol alsana çıkıyor.